Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Shailesh Shetgaonkar, a 32-year-old taxi driver, was attacked by a group of tourists at Kalangut last night. Police detained 6. Congress launches blistering attack on state government, accusing it of allowing corruption in North Coastal region, highlights law and order issues, traffic accidents. A bus carrying pilgrims from Punjab and Chandigarh caught fire on the Kundli-Manesar Palwal Expressway in Haryana's Noor district, claiming at least 9 lives, leaving several injured. Goa on yellow alert till Monday, with Met Department saying that thunder showers accompanied by strong winds, lightning very likely during this period. And now for the news in detail. Shailesh Shetgaonkar, a 32-year-old taxi driver, was first abused and then attacked by a group of tourists at Kalangut last night. Kalangut police detained 6 of them after Shetgaonkar filed a police complaint. What was surprising, or maybe not so surprising, is that the occupants of the Punjab registered car told Shetgaonkar that they did not care for our local police and would get away with their assault. Listen to what Shetgaonkar had to say. आप मोलो करो मोलो कंप्लेंट कुछ भी करो, मैं पुलिस से नहीं डरता हूँ, करो मोलो कंप्लेंट, मैं सांभला पुलिस मेरा कुछ भी नहीं उठा सके कर सकता है सांभाळा माझे स्टँड बागान म्हाका लागलो बुकिंग सो हांव राती कडेन 4 सुमाराक घरा येतालो बागान कस्टमराक सोडले कांदोळे आनी घरा येतालो पळय म्हाका हांगासर कालांगूट आमच्या बेवाजी म्हणटा पळय थंयसर मातशे फुडें रस्त्यार एक गाडयेन म्हाका ओवरटेक केली ती गाडी ही आमची पंजाब PB आणि ओवरटेक करताना तिने कितें केलें म्हाका मदल्या बोट दाखयलें आनी गांय सोंवपाक स्टार्ट केलें गांय सोंवताना बुरशी उतरां गांय सोंवलो आनी हांवें ताका पयलीं इग्नोर कसो केलो मागीर फुडें वचोन तरी गाडी तेणी स्टॉप केली स्लो केली आनी परत तेणी म्हाका गांय सोंवपाक स्टार्ट केली तेन्ना मागीर हांव परत फुडें येयलो आनी ताका हांवें विचारलें गाडी उबी केली आनी भाई म्हणलें गाली क्यों देता है बीच वाला अंगूठा क्यों दिखाता है मैं आपको कुछ बोला ही नहीं कुछ भी नहीं एकलो देवलो गाडी येतलो आनी मारपाक स्टार्ट केलें Nitisha Gaonkar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. The Congress party launched a blistering attack on the BJP-led state government, blaming the party of allowing corruption in the North Coastal region. It also highlighted various law and order issues that have been widely reported all over. Yes, Bo. Goa Pradesh Congress Committee General Secretary Vijay Bhike slammed the state administration over the law and order situation, pointing out to incidents like theft and murders. Bhike alleged that Goa has become a safe haven for drug peddlers, criminals and prostitution rackets. He cited the recent murder of Devidas Kanodkar in Dhargar, initially dismissed as a hit and run case, as evidence. आमचे डिमांड हा की लोकांची सुरक्षा दिवची कळ्ळें ना जाल्यार आमकां ते एका हेड ऑफिसरान त्यांच्या होम डिपार्टमेंटान वचून मेळचें पडटलें बाबा तुमचें कितें चल्लां फाटल्या दिसांनी आमी गेल्ले पयल्या हेका खुबशे अशे केसी जाल्ले तेन्ना आतां वयचें पडटलें आनी कितें करूं शकता ह्या सरकाराच्या दादागिरीच्या हेतून आमी कितें करूं शकता आयज तर तुमी पयलां आसतलें की स्मार्ट सिटीच्या हेचेर सुद्दां हायकोर्टा कडल्यान जेन्ना बडी येयली तेन्ना जागे जाले त्याच्या पयलीं काँग्रेस पार्टीन कितलींशीं आंदोलनां केली सांगलें तुमी पत्रकार भावान कितलेशे तांकां उजेड करून दिले हांगा हे चल्ला तेन्ना तेंच्यांनी लक्ष तितलो दिवना पण जेन्ना हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान जेन्ना हे केलें तेन्ना आतां तेंच्यांनी हे दिला पण तांकां आतां काम जावना तें सगळ्या हितून करप्शन चालू आहा सगळे तेंचे इव्हेंट मात बेस्ट जाता तेंचे इलेक्शन इव्हेंट आनी बाकीचे इव्हेंट तेंचे बरे जाता आनी बरो डेटा खंयचो तरी लिपयल्लो इतले नोकरी दिले इतले काम जाले इतले हे जाले म्हणून ते डेटा भायर बरो सरता. Questioning the efficiency of the police and the Home Department headed by the Chief Minister, BK said that 20 lives were lost in road accidents within just 15 days and the government and the RTO as well as the PWD has still not managed to bring these figures down. The issue is getting even more serious due to the rash and negligent driving and riding by both tourists mainly and even locals. BJP government हो सध्या ह्या क्रिमिनल्सांक शह दिता काय कितें आनी गोंयचें नांव म्हणटा पळय ते ड्रग पेडलर क्रिमिनल एक्टिविटीज
यांचो शेल्टर जाल्लो आसा सध्या, इन्क्लुडींग प्रॉस्टिट्यूशन. आनी लॉ ऑर्डर म्हणटा पळय ती सीएमान खंयच्या जाग्यार व्हेल्या आनी खंय ते केल्या ती खबर ना. डेलीच्या डेली आमी पळयता की चोरयो, लूटमार आनी मर्डर केसी जाता. आयज आमी ह्या 2-4 दीस पयलीं धारगळ केस तुमी पळयला आसतली. जे बिहारचे लोक आउटसायड स्टेट तांकां भंय पडलेलो ना. पुलिसांचो एक भंय आसता पळय तो ह्या स्टेटीक ना. कारण जी केस आमी पळयता मर्डरर कालचे म्हणजे क्रिमिनल खंयच्या वाटेन चिंतता ते चिंता. ताका तेणी एक्सिडंट करून मारलो. आयज सकाळची केस टुरिस्ट आमच्या टॅक्सी भावाक थांबयतात आनी मारतात कळ्ळें. आनी ते वयल्यान पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट म्हणजे पुलीस स्टेशनाची आयज पुलिसांची आनी होम डिपार्टमेंटाची कितें व्हॅल्यू आहा ती पळया तुमी. आनी हो पोर्टफोलिओ आमचो चीफ मिनिस्टर उलयता. चीफ मिनिस्टरा कडेन पोर्टफोलिओ आसा आनी तो सांगता की आमचे गोंय सेफ, भिवपाची गरज ना. आयज एका त्या भावाक आमच्या मार पडला. आयज लॉ अँड ऑर्डर ही जे भायले लोक आसात तेंच्यांनी आपल्या हातीन घेतला. कित्याक पुलिसांची पर्वा ना तांकां खबर आहा की आमी खंयच्यान तरी सेटिंग करतात. आनी हे जे उत्तर प्रदेश आनी जे बिहारचे बी आहा पळय हे गव्हर्मेंट कोणाचे आसा खंय तरी तेंचे लागू आसा. In a serious allegation, the Congress leader has alleged that the North Coastal Belt is mired in corruption due to protection of the local leadership. He also accused the local enforcement agencies of being part of the agencies on the North Coastal Belt, highlighting the allegations of Tourism Minister himself on the issue. खोटेन फाटल्या दिसांनी सांगू ना, उगडास करून दिता तुमकां. तेंचे हे जाल्ले पळय तेन्ना रोहन खोटेन सांगू ना, थंय वसुली चालू आसा म्हणून प्रॉस्टिट्यूशन चालू आसता. जे कोण एजंट आसले पळय प्रॉस्टिट्यूशन एजंट म्हणटात, पीम काय कितें म्हणटा म्हाका खबर ना, बट तांकां ती एक्टिविटीज चालू आसले. सीएम इंटरफेर जाल्लो. William Rodriguez, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. At least 50 people have been killed and thousands of homes destroyed following a new bout of heavy rains and flooding in central Afghanistan. The province of Ghor has been particularly hard hit. Police spokesperson Abdul Rahman Badri confirmed the death toll and warned that the number of casualties is likely to rise. The floods have also killed thousands of cattle, destroyed hundreds of hectares of agricultural land, and damaged vital infrastructure including bridges and culverts. Abdul Wahid Hamas, spokesperson for Ghor's provincial governor, reported that dozens of people are missing. Maulawi Abdul Hai Zaim, head of Ghor's information department, stated that the latest rains began on Friday, cutting off key roads to the area. In Firozkoh, the provincial capital, 2,000 houses have been completely destroyed, 4,000 partially damaged, and more than 2,000 shops are submerged. Last week, the Taliban's Ministry for Refugees reported that flooding in northern Afghanistan had resulted in 315 deaths and over 1,600 injuries. The United Nations World Food Programme (WFP) has highlighted the severe lack of aid for displaced individuals, noting that many areas, particularly in the Baghlan province, remain inaccessible by trucks. Afghanistan, prone to natural disasters, is considered one of the countries most vulnerable to climate change. Efforts to recover bodies in Ghor faced additional tragedy on Wednesday when an Afghan Air Force helicopter crashed due to technical issues, killing one person and injuring 12 others. Srishti Athanikar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The villagers of Lotlim have strongly condemned the ongoing land acquisition for the construction of NH17B, which they allege is solely for the benefit of coal transportation. The proposed road cuts right through agricultural land. It will likely have a long-lasting impact on the dependent farmers, and the locals demand the government halt all surveys and demarcation.
The villagers allege that the PWD is misusing its powers to benefit the coal industry. They've demanded that the government and the department stop all surveys and demarcation, warning that interference in the Khazan lands and the lives of the local farmers will not be tolerated. Wait for government job, do pick up agriculture, cultivate your land, आणि जी शेतां आमी इतली वर्सां रोयन येतालीं ती तर तुमी आमच्या हातांतली काडून सोदताय जाल्यार कसलो फायदो एग्रीकल्चर, कसलो फायदो सरकारान एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो दोन फक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टराक पुसपाक? जेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर जायती स्कीम आहा हे आहा ते कोणाक पासत? जरी तरी शेत आमी रोयताय तें तुमी काडून सोदताय जाल्यार स्कीम कोणाक? सरकारान ताच्या पासत दवरल्या. सो मुगे एकूच सरकारान हाजेर चिंतचें, स्पेशली एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायकान हाजेर चिंतचें. जेन्ना तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी शेतकारां हातांतले एग्रीकल्चर काडून वता जाल्यार ताणें रिजायन जावचें आनी हे सरकाराक सपोर्ट करचो न्ही. आनी तेच बरोबर दुसरे कोण आहाय फॉर काळजाचे मोगाचे, जमनी मोगाचे, शेतां मोगाचे, गोंयचे मोगाचे आहाय तांणी रिजायन जावचें आनी सरकाराक सपोर्ट करचें न्ही. Is looting the people. This bridge which is built here, straight road is the shortest distance, as you all know. Why they took a curve like that? They have destroyed everything. There is flooding going on there in everybody's land. What are they doing? They are bullshitting. They are just trying to give an eyewash. Now that bridge, if you see, the array walls have all collapsed. Okay. Now what they have done, they have taken all stones and covered it up so that no one can see what is happening. I guarantee you that in about 8 years this bridge will collapse. And if you want to see, come behind on the left hand side and see the condition of this bridge. Okay, that's all I want to say. And Some of these farmers have been cultivating the fields for over 40 years, and with the proposed construction of NH17B, they are now afraid of what the future holds for their livelihood and families. आम्ही 3 पार्टी चीफ इंजिनियराच्या ऑफिसांत गेले, डिसिजन घेतलें, एक्सप्लेन केलें, सिकेरान एडमीट केलें अशी रस्तो ना काय. रस्तो हिंच्या पाडी घर जावं शेत जावं इफेक्ट जायना ते शुअर आय म्हण सद्या रस्तो आहा त्या रस्त्यान व्हरपाचें म्हूण डिसिजन घेतलेलें. 3 पार्ट मागीर आनी मिटींग दवरलेली, पोस्टपोन जायत रावल्यो. मागीर आमी ऑब्जेक्शन हाडलें तरी पासून प्लॅन एड्युकेशनाचेर, ताचो रिजल्ट कांय ना. आतां अननेसेसरी ते येयल्याय हातार घालपाक कितें घालपाक म्हूण आमकां त्रास करता. आतां आमी इतू आसा, हांव 47 years जालीं शेत रोयता. भुरगपण येतो आसा हांव शेतां येतालो, आजून केन्नाय शेत म्हणटा तें पाड दवरूं ना. कितें हांव बरो नासता पासून येता शेतांत. मोग आहा आमकां जेवणाक येपार तो तें प्रॉफिटेबल न्ही आमकां तें लॉस तें, पूण तरी पासून रोयता आमी कित्याक अन्न म्हण तें आमगेलें. ते आमगे शेतां देखून आमकां त्या ब्रिज येयलो नाका. कित्याक आमगेलीं शेतां पिळगेची शेतां आमगेलीं बिरगे शेतां आमी रोयताय आनी हे शेताचेर आमी पोट भरताय. आमकां ह्या ब्रिज येयलो नाका. हांव आतां जाण्ट जाला, म्हाका हे चड उलयच्या जायना आनी भोंवंक जायना. पूण हांव हिंग येयलां आतां म्हगे शेतां मोगान हांव हिंग येयलां. म्हणजे शेतांतले आमी रस्तो करताय आनी कितें घात करताय त्या पासून आमकां हो रस्तो ह्या येयलो नाका. रस्त्याचे पूल आहा ते सोराय त्या न्हूच्या नोराय, ते बरे पूल आहा त्या हुंच्या नोराय. पूण आमगे शेतांतल्यान रस्तो नाकाय. म्हणटच सरकार आमगे एकूच मागणी, हे बरें शेत जे लोक गांवचो लोक शेत रोयता, शेताचे पोट भरता, तेजेर सरकारान ह्या लोकांक पोटाचे पांय दवरचो न्ही, लोकांक पोटाचे पांय दिवचो न्ही. सगळे आमगे स्पिकर आलो तेणी सांगले असली शेतां दुसरी कडेन आनी करूं जावपा नाय. एक पावट हें शेत तरी पिडार जालें, असले शेतांनी आनी 1000 वर्स देखून जालें जाल्यार ही शेत हे भशेन आनी पोत्तून क्रिएट करून जावपा मागणी. आमगे आख्खो गांवचो लोक एकवटान आहाय आनी सांगले ते भशेन हो लोक हिंगा ना म्हूण डिमार्केशन करून दिवपा ना म्हूण हिंगा पुलूय येवपा दिवपा ना. कित्याक हो पूल आहा तो फक्त ते कॉर्पोरेट्स आहाय तांकां फायद्याचो. कित्याक क्लियरली गव्हर्मेंटा डॉक्युमेंटूय सांगता इट्स क्लोजेस्ट टू MPT आनी कर्नाटका म्हणटच सरकारान तेजेर लक्ष घालचें. आनी आमगेले जे जाणटे
आणि ओदी करून शेतकार लोक जे हात जोडून मागताय की आमगेली ही शेतां आहाय ती सांबाळची म्हूण तेजे सरकारान आपणे एक कान उगडचे दोड उगडचे आणि सरकारान पयली पावल मारचें हे डिमार्केशन इमिडिएटली बंद करचें म्हूण लोक डेव्हलपमेंटाचे एगेन्स्ट ना लोक आपणे पोट सांबाळपा पासत आतां आमगे एक भाऊ म्हणटालो सरकारा कडेन तितली नोकरी नाही पूण सरकारान आमकां लोकां तरी हे शेत रोवन तरी आमी पोट भरपाक आमकां आदार करचो पयशे दिवपा सोडी तूं पूण शेत आमी जे भाशेन रोयताय आमगे फाटली पिळगेन रोयला आनी फुडली पिळगे जर आमगे रोवपा जाय जाल्यार सरकारान आमकां हेजेर मदत करची आनी आमगे डिमार्केशन बी कितें मोठें तें हिंगा करपा न्ही जी आमगे शेतां ट्रेडिशनल आहाय जी आमगे पुर्वजांनी आमकां दवरलें हिंगा एग्रीकल्चर फार्मिंग जाता प्लस फिशींग फार्मिंग जाता आनी जे लोकल्स आहाय ते टोटली डिपेंड हेजे आहाय लोकांगे डेली सोर्स तो सो गव्हर्मेंटाक मागोता प्लस सीएमाकूय मागोता की जात जाल्यार हो ब्रीज स्कीप करचो आनी आमगे लोकल्सां ही शेत रोयन जियेवपा तेणे Sandeep Twankar, Srishti Athanekar and Sangeeta Oli for Goa 365. Now for the weather. The IMD has extended its yellow alert warning till Monday. They say thunder showers accompanied by strong winds and lightning are very likely during this period and have urged citizens to avoid open spaces and stand under tall structures like trees. Yes, more. Scattered rainfall is very likely on Sunday, but given the current movement of clouds, we'll likely only get rain in the evening or late at night. Clear skies will dominate the rest of the day, and IMD says the maximum will touch 35 degrees Celsius in most parts. Humidity levels spike over the afternoon, because of which ambient temperatures will be close to 40. Ensure to keep up the intake of water and electrolytes to avoid suffering heat exhaustion or heat strokes. The low IMD says is going to be 27. Yellow alert issued for Goa until 20th. Thunder showers and strong winds likely till Monday. IMD extends rainfall forecast till 24th. Maximum and minimum temperatures on Sunday 35 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Haze and light fog to roll in on Sunday morning. No warnings for boat owners near Goa coast. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.